Everything has been ready and the time has come for the undercard bakbakan. Orok Ruby, Domlog Talisay City. Bakbakan na! Team Consolacion versus Team Dumanhog. Team Consolacion, Todi Jimboy Tonton versus Team Dumanhog. Nonel Janlep Kulapo. Replacement si Kulapo, mga iga na ni Baby Orle. Ang batang may laban kay Katunga. Ono 0 na. 1-0. Tonton gipakamang. This bakbakan event is sponsored by our major sponsor, Boss Kinkin Manto, Cap Nilson Abiliana, RRT Loring, and Ryan Dalumpines. Organized by Boss Marjon and Ma'am Mitch Pardillo under Pitik Partner Promotion. Og happy fiesta. There is Santa Cruz. Og daghang kayo nga salamat sa paglibre sa lamian nga panihapon sa mga players og sa mga vloggers og sa libreng jersey, pa-jersey. Salamat kayo. RR Tiloring, RR Apparel and Tiloring. Og inubanan nila ni Ma'am Mitch o ni Boss Marjon Pardillo. 1-0 mga iga na to score, ha? Okay, back to the ball game. Servisyo Kulapo is the best. Todi to wakabot ang tira ni Jimboy. Ono Igualis na, Ono Igualis. Servisyo Kulapo. Hawan pas kang manang ang overhead sa Team Consolacion. 2-1 na mga igan, 2-1. Driver taxi. Shout out ni Bus Jan Nagrabaya, Sir Jonathan Arquion. Shout out Konsyal Celso Gabudada. Ay, tuara. Todi. May bao si Kulapo, mirakrak. Kulapo again. Bang! Todi buto. Tok mo dito di. Ay, wa matudas, nakaka-counter ang Team Dumanhog. 3. Ono na mga iga na itong score, ha? Ang sana diya? Driver taxi. Tonton Kulapo. Answered by Jimboy. Out ball. 3-1 mga iga na itong score, 3-1. Game 1 of the best of 3. Undercard bakbakan. 3-1 atong score, 3-1. Shout out na yan ni Boss Relayar. Servisyo Todi. Tuagsik ang bola sa ating Dumanhog. Shout out sa ni Mama Maricela and Boss Tony pa sa tiempo diya sa Guadalupe Karkar. Boss Torco diya sa pinamungahan, ha. Shout out. 3-2 na mga igan. Isang puntos ang kalamangan sa Team Dumanhog. Todi to serve. Tonton. Out ball. Shout out ni Boss Dante Escuadro, ha. Dia sa Ilaya Dumanhog. Servisyo to di Igualis 3 na. Bang, suga servisyo to di. Oy. Giniba ang depensa sa Team Dumanhog. Naya dong today. Hinahinay lang dong, 4-3 na. Lumamang na ang Team Consolacion against sa Team Dumanhog. Power in the hole! Gikaon lang, eh. Kaon sa gumba dito, eh. Boss Charlie Milan o ni Boss Charlie Intervention, shout out. Here comes Janley para Igualis. Tonton Kulapo, answered by Jimboy. Kulapo again. Jimboy, wana. Namugha na. Ay. Igualis 4. Ilawang tunnel miyagid di madawat ang tira ni Todi. It's my day. Papart Eric Lasarte, Manong Ili, ha. Shout out.
Side out, side out. For all mga igan. Even ang atong score sa atong game 1. For all. Jimboy Claros to serve para 5. Bang. Kulapo, Gilobo. Tonton agay na unsa pagkatiraha. Side out, side out. Servisyo Nonel. Tonton. Nonel. Jimboy. Yay. Nonel again. Hala kaniha. Jimboy. Ba, Kulapo overhead. Overcook. Outside. Iguales 4 mga igana. Iguales 4. Servisyo Tonton. Out ball. Kulapo to serve. Para 5. Tudi. Nako. 4-5 na. 4-5. Servisyo Kulapo. Tonton. Tononil. Lak kaya sintro. Babag na Tonton. Pikhan pang Nonil diri. Inside, inside. Size 4 may gana, size 4. This halftime is brought to you by Marisil Anthony Chicharon. The crunchy and tasty Marisil Anthony Chicharon. Mapalitan ninyo ha sa Karkar Poblacion sa Marisil Anthony Store. O ang RR Apparel ang tiluring. Mao na nag-sponsor sa ato mga jerseys ha? Sa ato mga players and vloggers. Gipaksita na sa Kulapo. City 4 na. 3 puntos na ang lamang sa team Dumanog. O ang Dantes Hollow Blocks mga igana. Gusto mo durabling hollow blocks? Kontakan ninyo ang Dantes Hollow Block diya sa Ilaya Dumanog for your construction needs. O ang Ludis Native Lechon Manok, ang lamian nga Native Lechon Manok na diya sa poblasyon. Oy! Poblasyon na shout out eh ni Mike Kuya nas kilid. Na. Kulapo firing. Ah, grabe. Kulapo bombing the defense of Team Consolacion. Good item. Servisyo Kulapo. Yay. To the club. Girak-rak. Bang! Tura. Kulapo ni atak. Grabe, palabi ko dong Kulapo. Servisyo Kulapo. Tode. Kulapo. Lah, bahog. Nonel. Jimboy. Janlib lah. Kadiha. On si 4 na mahigan for the win ang team Dumanog sa ating game 1 of the best of 3. Undercard bakbakan. Servisyo Kulapo. Janlip. Jimboy. Bang! Namat. Nonel. Lah. Daog na. May daog ang team Dumanog sa atong game 1 ha. O, atangin ninyo mga igan na atong game 2.